Anand. जय सच्चिदानंद। That's daily prayer. हाँ, हे राधा भगवान जो किसी भी दलाई घटना के प्रति नहीं हे स्व ठीक है. हाँ, Shriya, daily prayer. हाँ जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें, मैं कभी भी अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे हृदय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में अच्छा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी, मैं पूरी सोबत से और कसम से कायम दिल रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी न छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र सेवा के लिए करो, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं हमेशा खुद के साथ और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में विश्वास पात्र, निष्ठावान और शुद्ध बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे ही उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानवी बन पाऊं। ये दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की हर बात सुनने की संकल्प लेती हूँ और उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंतांतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। Okay, Daksh, study prayer. हे राधा भगवान जो पढ़ाई में समझने में बाधाएं आते हैं, जो इंतजार आते हैं, जो ऑब्जेक्शन आते हैं, उन सभी को तोड़ने का संकल्प लेते हैं। वैसे ही करने से दर्शन रूप के आवरण टूट जा रहे, पढ़ाई इसी ढंग से करो, ऐसी शक्ति दीजिए। जय सच्चिदानंद। Jai Satchidanand. Takshiba. हाँ जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हैं आपके बच्चे, बच्चे सच्चे, दिल के हैं सच्चे, फिर भी है कच्चे, फिर भी है कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे अच्छे. अच्छे। Shriya, separation prayer. जय सच्चिदानंद। हे शुद्धात्मा દાદા ભગવાન, તમે જુદા છો, શ્રેયા જુદી છે। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, શ્રેયા રિલેટિવ છે। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમનન્ટ છો, શ્રેયા ટેમ્પરરી છે। જય સચ્ચિદાનંદ। Daksh. हाँ, हे शर्मा दादा को अपला वृक्षलग, हे शर्मा दादा को परमानेंट ऑफ टेम्पररी, हे शर्मा दादा को अप्रियल दक्ष रिलेटिव है। जय सच्चिदानंद। Jai Satchidanand. Toral. Separation prayer बोलो. सुनाई दे रहा है? हाँ, separation. हे दादा भगवान, आप परोगो तोड़ना। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप परोगो तोड़ना। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप प्रियलो तोड़ना। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप परमानेंट तोड़ टेम्पररी। जय सच्चिदानंद. आज दिन कैसा रहा? अभी हम लोगों ने अभी तय किया है ना कि हम अभी डेली प्रेयर, डेली रिपोर्ट वगैरह वो सब नहीं करेंगे. वी वांट कि हम कैसे क्वालिटी अपना काम करें, क्वालिटी लाइफ. ओके श्रेया, हाउ वाज द डे? अच्छा था। हमारे पास वो रेफरेंस है हाँ अबाउट सिंसेरिटी, वो चार्ट है ना, तो जस्ट हाँ उसका उसको एनालाइज करके हमें अपने आप को देखना है कि व्हाट आर आवर डेली टारगेट्स. हमारा जो डेली टारगेट है ना, हाँ। डेली कमिटमेंट, तो उसको लेके आपको क्या कैसा लगा? हाउ हाउ डिड श्रिया ने कैसा किया?
हम्म। मुझको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है जी, डेली टारगेट अचीव करने में। पहली बात तो ये है कि आर यू हैप्पी विथ योर सेल्फ? अपने आप नो। पर खुश हो? नहीं। तो देखो, अभी हम अपने आप पर खुश नहीं है तो वैसे तो हाँ, आप हमें पता ही है ना कि हमें क्या करना है। तो वो सब ध्यान में रखते हुए हम एक एक मैटर को, जैसे दादा भगवान ने कहा है, हम फिर हसमुख आनंद जी से भी पूछेंगे। दादा भगवान ने कहा है, यू आर होली एंड सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ। आप ही अपने लिए जिम्मेदार हो। पिताजी में आपको क्या समझ में आया? हम ही हमारे काम के लिए जिम्मेदार है। हाँ। हम ही हमारे काम के लिए खुद जिम्मेदार है। नहीं, डैडी मम्मी है ना। आपका रिजल्ट बिगड़ेगा तो टेंशन आपको कम आता है, डैडी मम्मी को ज्यादा आता है, ऐसा नहीं है? हाँ, हाँ। टेंशन मेरे को कम होता है, मम्मी को टेंशन ज्यादा होता है कभी तो फिर कभार। अब बोलो। तो आप अपने प्रोग्रेस से या अपने परफॉर्मेंस से खुश हो? आज तो मैं कुछ पढ़ नहीं पाई, सिर्फ आधे घंटे ही पढ़ पाई थी। कितना घंटा पढ़ पाए? आज मैं सिर्फ आधा घंटा ही स्टडी हुआ है मेरा। तो अभी आप अपने लिए ही बोलोगे तो कहाँ टाइम बिगड़ा? टाइम वैसे बिगड़ा नहीं है, क्योंकि आज मेरे जो ग्रैंड मदर है उनके आज उत्तर क्रिया थी, इसलिए फिर वो सुबह को सब विधि थी काम में, फिर दोपहर को सब घर के काम में थे, फिर शाम को मैं मेरी म्यूजिक क्लास गई थी। वो तो बराबर है, ऐसा कुछ टाइम का कंडीशन तो है। नहीं बिगड़ा। कंडीशन के आधार पर जब आप कुछ कर नहीं पाते हैं तो वो फेयर है। वो तो उसके लिए डैडी मम्मी भी आपको कंप्लेन नहीं करेंगे आपके बारे में, या कोई भी आपके लिए कोई बोलेगा नहीं। ख्याल में आया? हाँ, वो उसके लिए कोई सवाल नहीं है, लेकिन आपने टाइम कितना बिगाड़ा। टाइम तो नहीं बिगड़ा, क्योंकि वो मैंने मोबाइल ही बाहर नहीं रखा था, अंदर लॉक करके रख दिया था। अच्छा, वेरी गुड। और बहन को संभालना था, मेरी छोटी सिस्टर को। तो ये जो अब दादा नहीं बबू ने, सकते। हाँ, फिर मेरे टाइम नहीं बिगड़ा, क्योंकि मम्मी ने मोबाइल लॉक करके रख दिया था खाने में, और फिर मेरी सिस्टर को संभालना था, क्योंकि कभी नीचे कभी ऊपर ऐसा। वो मम्मी ने लॉक किया था इसीलिए नहीं देखा। हाँ, अगर फ्रीडम होता आपके सामने मोबाइल होता तो बराबर मजा आता था ना। तो भी फ्रीडम। मम्मी मोबाइल नहीं छूने देती है। हम्म। दक्ष, आपको कैसा लगता है? आपका दिन कैसा गया? आयु है, आप अपने आप खुश हो? हाँ, आज का दिन मेरे लिए अच्छा नहीं गया, क्योंकि आज मेरा तीन चीजों में मेरा डी है, एन, तीन चीजों में मेरा एन है, इसलिए मुझे आज अच्छा नहीं गया मेरा दिन। अच्छा, तो अभी आप क्या करोगे? आज मैंने टाइम मुझे आज मैंने टाइम वे मोबाइल चला के टाइम वेस्ट करा था, उस टाइम को मैं कल से उस मोबाइल नहीं चलाऊंगा। अच्छा, तो कितना कितना टाइम बिगड़ा था? 10-15 मिनट? हाँ, कितना टाइम, कितना बिगाड़ा अपने मोबाइल पर? 15 मिनट। 15? हाँ। अच्छा, वो तो बहुत ज्यादा नहीं है ना। लेकिन हाँ, फ्री टाइम मिला था आपको? मिला था जब मैं स्कूल से आया था, जब मैंने मोबाइल चलाया था। वो 15 मिनट के लिए तो वो बहुत बड़ा नहीं है, चलो उसको हम पास कर देते हैं। लेकिन फिर अभी तो एग्जाम सामने है, तो अभी आपका पढ़ाई कैसा है? अभी अच्छा चल रहा है।
फिर ये जो दादा भगवान ने बताया ना, यू आर होली एंड सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ, आप ही अपने लिए संपूर्ण जिम्मेदार हो। हाँ आपका रिजल्ट खराब आएगा तो आपको कितना टेंशन आता है, और मम्मी को कितना टेंशन आता है, हाँ सिस्टर को कितना टेंशन आता है। हाँ। किसको ज्यादा आता है, आपको ज्यादा आता है कि मम्मी को ज्यादा आता है? मम्मी को। ऐसा क्यों होता है? लेकिन आपको क्यों नहीं आता है? मुझे आता है पर मम्मी को इससे ज्यादा टेंशन होता है। अच्छा, तो उसका उसको मतलब क्या समझने का है हमें? हम्म, यानी ऐसा हम पूछेंगे तो मम्मा ज्यादा जागृत है कि आप जागृत हो ज्यादा? हम्म, हम्म। मम्मा। अच्छा, चलो, हमें हमें ऐसा है ना, खुद के लिए ऐसा एनालाइज करना है। और आपको क्या लगता है, आप ही आपके लिए जिम्मेदार हो या मम्मी जिम्मेदार हो है? मैं मेरे लिए जिम्मेदार हूँ। लेकिन अभी अगर आप अपने लिए जिम्मेदार हो ऐसा मानते हो, तो आपको टेंशन ज्यादा आना चाहिए कि मम्मी को ज्यादा आना चाहिए? मेरे को। अभी तो ऐसा लगता है ना कि रिजल्ट को देख के मम्मी ज्यादा परेशान होते हैं, तो उनको आपकी जिम्मेदारी ज्यादा लगती है, कि यानी वो मानते हैं कि आपका परफॉर्मेंस बिगड़ा क्यों, क्योंकि उनके लिए वे जिम्मेदार है, ऐसा उनको लगता है। हाँ हाँ। हाँ। तो अभी ख्याल में आया ना? ओके, श्रिया क्या कहती है? अ, अरे, आपका आवाज नहीं आता बेटे। आपकी आवाज नहीं आती है। अभी तक आई थी लेकिन फिर कट हो गई, बंद हो गई। क्या हुआ? फिर ये आवाज आती है? कि मम्मी से चेक करवाओ क्या हुआ। अभी आ रही है। हाँ हाँ, यस नाउ। ओके, अब बोलो। हाँ, सब रिवीजन और अच्छा चल रहा है अभी। और रिवीजन, सब सब्जेक्ट्स के रिवीजन 1 का प्रोग्रेस हो रहा है। अच्छा, टाइम टेबल बनाया कि नहीं है? नहीं है ना हाँ, टाइम? बना है। नहीं, बना है। होम टाइम टेबल बनाया है? हाँ, सब सब्जेक्ट्स का रिवीजन करने के लिए। बहुत अच्छा है। तो हमको देखने मिल सकता है? हाँ। और अच्छा, बाद में भेज देना। हम्म। फिर ये जो दादा भगवान ने बताया ना, ये आप ही अपने लिए जिम्मेदार हो संपूर्णतः, तो वो सही लगता है आपको कि डैडी मम्मी जिम्मेदार है? नहीं, हम जिम्मेदार। हम्म? कौन जिम्मेदार है? डैडी मम्मी ना? नहीं। नहीं, हम। लेकिन अभी आप बताओ कि चिंता, टेंशन आपको ज्यादा आता है कि डैडी मम्मी को ज्यादा आता है? डैडी। डैडी मम्मी को। ऐसा क्यों है? फिर हम हसमुखानंद जी से पूछेंगे बाद में। ओके तोरल, हाउ वाज द डे, आपका दिन कैसा गया? आज मेरा ओके ओके था। ओके ओके था। तो किस चीज के लिए आपको खुशी हुई अपने अपने आप? मैंने वो अपनी एक्सरसाइज कर ली थी और मैंने जोर से बोलो ना। एक्सरसाइज की और प्रेयर करी थी प्रेयर करी थी। तो गुरु जी, की। फिर वो एग्जाम के लिए प्रिपरेशन का क्या है? प्रिपरेशन मैं जानू की है और टाइम टेबल मेरा पूरा फॉलो। अच्छा,
ये आप श्री और आप एक ही क्लास में हो या एक ही स्कूल में हो, एक ही स्टैंडर्ड में हो? हाँ। ये एक ही क्लास में हो? नहीं। अच्छा, क्लास अलग है। हाँ। तो आपका कौन सा है? 7 ABC, AC? हाँ, सी है। बी। सी। श्रेया 7B में है। बी। बी, बी लिखा है उसने। हाँ। हाँ, बी। बी, बी फॉर बॉम्बे। अच्छा। तो हसमुख आनंद जी, अरे ये लोग आए, मोनिका कहाँ हाँ, है? क्या पता। ओके, तो अब आपका दिन कैसा गया? आज मम्मी की एक बात नहीं मानी और पापा की भी नहीं मानी। पापा क्या? पापा की भी नहीं मानी बात। अरे बाप रे, पापा आज के उनका अहम डुबाया था दोनों। अच्छा, तो उनको तो दुख नहीं हुआ होगा ना? दुख हुआ था। मैंने सॉरी बोल दिया, पैर में पड़ के आशीर्वाद लेके सॉरी मांग लिया। वेरी गुड, वो तो बहुत अच्छी बात है। फिर उसको लिए बोला है ना कि दादा भगवान ने प्रतीक। कहा है आप ही आपके लिए जिम्मेदार हो, तो हाँ। आपको वो सही लगता है? हाँ, हम ही अपने लिए जिम्मेदार है। लेकिन वो डैडी मम्मी से आपसे ज्यादा चिंता करते हैं। करते, बट हमें भी उस समय ध्यान होना चाहिए क्या करते हैं क्या नहीं। लेकिन उनको क्यों ज्यादा चिंता होती है? अ, उनको, हाँ, हमारी फ्यूचर के लिए चिंता होती है और हमारी पढ़ाई के बारे में सब कुछ। हम्म, ये जो दादा भगवान का वाक्य है ना, ये सूत्र है बहुत बड़ा। यू आर होली एंड सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ। खुशी क्या कहती है? हाँ। आपका दिन कैसा गया? हाँ, आज अच्छा गया, मैंने किसी का भी आराम नहीं डुबाया। फिर पढ़ाई का क्या? पढ़ाई मैंने आज मैथ्स में किया था और नहीं साइंस नहीं में नहीं, भी नो नो डिटेल, आपने किया था ना बस। हाँ। हमें हमें क्या करना है कि अभी सेल्फ डिसिप्लिन में आना है। ये हसमुख आनंद जी फिर बताएंगे कि वो कैसे सेल्फ डिसिप्लिन में रहते हैं, क्योंकि उनके पीछे उनके साथ थोड़ी कोई है वॉच ओवर रखने के लिए, देखभाल करने के लिए। तो फिर हम जानेंगे कि दादा की समझ से वो कैसे अपनी देखभाल करते हैं अच्छी तरह से। हाँ, तो हाँ। ये जो हाँ। कहा, ये हाँ बोलो। आप अपनी देखभाल कर लेते हो या आपको कोई चाहिए गवर्नर? चाहिए। नहीं, किसी को नहीं चाहिए। चाहिए। तो अब अच्छा, अभी है ना, एक एक ऐसा अरेंजमेंट कर दो कि आप एक दूसरे के गवर्नर हो जाओ, चलेगा? हाँ। हाँ। मोनिका दीदी आपके गवर्नर बनेंगे तो चलेगा? हाँ। हाँ। हाँ, डर, चले। बहुत डर डर के बोले वैसे तो नहीं चलेगा लेकिन चला लूंगी, ऐसा है। हाँ। हम्म, देखो, अगर आप सही काम कर रहे हैं, आप अपने लिए जिम्मेदार हो और अपना काम कर लेते हैं, जो जो सब हमारे पास अभी बहुत अच्छे पैरामीटर्स आ गए। पैरामीटर समझते हो? एरियाज ऑफ परफेक्शन। चलो, सुबह में उठने का, एक्सरसाइज करने का, सुबह ब्रेन योगा, सूर्य नमस्कार, प्रेयर्स करने का, फूड, सारा दिन की डिसिप्लिन जो है उसको आप वो टिक करते जाओ। हमें बताने की जरूरत नहीं है अभी। यू मस्ट, क्या बोलते हैं, फॉलो अ सेल्फ डिसिप्लिन लाइफ। अरे वाह, रवि दादा आ गए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। और रवि दादा, वी स्टार्टेड विथ ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द डे
और दूसरी हाँ हाँ बात ये है कि हमने ये वाक्य को थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश की कि दादा ने कहा है यू आर होली एंड सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ। वेरी गुड तो बोले कि अभी ये अपने सेल्फ डिसिप्लिन में कैसे रहते हैं, उन्होंने अपनी तरह से बताया है। और पूछा कि अगर आपका परफॉर्मेंस बिगड़ता है तो आपको चिंता ज्यादा होती है या डैडी मम्मी को? तो ये लोग बोलते हैं कि डैडी मम्मी बहुत परेशान होते हैं। यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी का भान या जो कहे वो डैडी मम्मी को ज्यादा है उनसे, हम्म, ऐसा एनालाइज हुआ है। तो अभी हम उसका उसका आपको थोड़ा सॉल्यूशन एक्सप्लेन करना है तो बताइए। डैडी से खुद के पे कैसे जाएगा, ट्रांसफर करेंगे? समझा नहीं, बोलिए जोर से। डैडी का रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच्चे लोग को रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे ट्रांसफर करेगा? हाँ, राइट राइट राइट, एब्सोल्युटली। पहले वो, पहले वो हम मैं तो मैं तो मेरी बात बताता हूँ, क्योंकि नहीं, ये हम दौर पूछते हैं, बच्चे लोग को हम पूछते हैं कि ओके ओके फाइन, फॉर ये देम मैं मेरी बात बताऊंगा। कैसे ट्रांसफर करेंगे? ओके विल मोनिका, स्टार्ट। हाँ ओके। हाउ वुड यू ट्रांसफर नो टेंशन फ्रॉम मम्मी पापा? एक ही चीज बताने का, जस्ट वन थिंग। पढ़ाई सही ढंग से सिंसियरली करके, क्या नहीं करते? पढ़ाई सही ढंग से करेंगे तो टेंशन नहीं होगा। ओके, खुशी। उनकी हर बात मानूंगी और तो दैट मीन्स अभी देखो मोनिका, यू आर नॉट स्टडिंग प्रॉपरली। हाँ, Kushi, you're saying you are not listening to your parents. Okay, Toral, हम मन लगा के पढ़ाई करें। क्या बोला? मन लगा के पढ़ेंगे। That means you are not studying properly, correct? Yes or no? Toral? यस। Yes. Shreya Didi, सिंसियरिटी से सब कुछ फॉलो करो। क्या? सिंसियरिटी से सब कुछ फॉलो करो और उनकी बात मानो। किसका? पेरेंट्स की? हाँ, So you are not sincerely following parents. ये सब लिखो बच्चे लोग. This is that you have to improve this one thing. Okay? Please write down. Daksh, अच्छे मार्क्स लाकर। ओके, तो आपने स्टडी अच्छा नहीं करते तो अभी स्टडी अच्छा करने का है। शिवा, हाँ। हम्म, बस मेरी मम्मी तो, मैंने पूछा तो मम्मी कह रही थी कि वो टेंशन नहीं लेती है मम्मी, सिर्फ ध्यान रखती है मम्मी। मम्मी कितनी क्या बार करती है? मम्मी ना टेंशन नहीं लेती, मम्मी सिर्फ ख्याल ध्यान रखती कि मैंने कितनी बार रिवाइज किया है और कितनी बार नहीं नहीं, किया। आपको क्या करने का है? जो नहीं करते हो, मम्मी को टेंशन, पापा को टेंशन आते हैं वो। नहीं, मेरे मम्मी पापा को टेंशन नहीं आता। मम्मी है उधर? हाँ, पूछो, जाओ के पूछे आओ कि आपको मैं हिताक्षी बारे में कुछ भी टेंशन है क्या नहीं? जाओ, मैंने वो जल्दी जाओ। अभी पूछा, मैंने अभी हाँ? पूछा मम्मी, बोला मम्मी आ रही है। क्या हुआ? देखो मम्मी मम्मी आ आ रही रही है। है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद बाबा। अभी चल रहा है कि हाँ, पेरेंट्स को बच्चे के लिए टेंशन होता है, तो आपको हिताक्षी के बारे में एक ही चीज बताने का, कौन सा टेंशन है? उसका वीक सब्जेक्ट को ज्यादा रिवाइज करने का ही टेंशन नहीं है, ख्याल रखना पड़ता है कि वो ज्यादा रिवाइज करे, वो तो किसको बाकी तो ख्याल रखना कर है? लेती। किसको ख्याल? आपको ख्याल रखने का होता है ना? हाँ, तो तो बाबा वो को टेंशन ख्याल नहीं होता। रखना हाँ, होता है। आपको तो वही टेंशन है ना? तो ओके ख्याल रखना ओके। है कि वो उनको जो ज्यादा आता है ना वो ज्यादा रिवाइज करते हैं, जो वीक है ना उसपे वो एक के दो बार ही करके छोड़ देती है, तो उसको ज्यादा ओके करने का मैं बोलती हूँ।
तो वो इताक्षी ज्यादा बा, रिवाइज। इताक्षी बा, हाँ देखो ये टेंशन है कि आप स्टडी अच्छी तरह से नहीं करते, तो आपको अभी डेली बताना का मम्मी को कितना कौन सा सब्जेक्ट में आप ध्यान देते हैं। कृपा मैं बा, तो वो क्या। आपका जॉब है वो ट्रैक करने का। ओके कृपा बा, ओके ताक्षी बा, हाँ ओके बच्चे लोग ऐसे मम्मी पापा से बात करके समझौती करो। ओके हाँ ओके आप हसमुख हसमुख काका ने कुछ बोला नहीं है। हसमुख नहीं, काका, अभी उनका टर्न है, बच्चे लोगों ने बोल दिया अभी। हमने इसीलिए उनको पूछा है कि हसमुख आनंद जी अपनी सेल्फ डिसिप्लिन, और फिर आई एम होली सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर माई सेल्फ, तो दादा की ये वाक्य से वो कैसे अपने आप को सतर्क रखते हैं, डिसिप्लिन रखते हैं। ये जो चीज बोलिए हसमुख आनंद जी। जय और फिर सच्चिदानंद। बच्चों को आप क्या कहना चाहोगे? हाँ, तो पहली बात, जो आप बात हुई अभी सत्संग की पूरे आधे घंटे के अंदर, कि भाई हमारे वजह से हमारे मम्मी पापा को टेंशन होती है, बरोबर है। कोई भी कारण होता है, चाहे पढ़ने के बारे में होता है या दूसरे कोई भी कारण होता है, तो हमको पहले ये ख्याल रखने का है कि हमारे निमित्त से हमारे मम्मी पापा को टेंशन होनी नहीं चाहिए। पहले तो ये नक्की करने का है हमको कि हमारे किसी भी कार्य के कारण हमारे मम्मी पापा को टेंशन नहीं हुए। इसका हमें फर्स्ट पहली जागृति ये रखने की है कि भाई छोटी बात हो, अगर उनको टेंशन होता है तो हमको मालूम पड़ जाना चाहिए कि इनको टेंशन होता है, तो वो बात पहले उनको क्लियर करो, बरोबर है। दूसरी बात कि भाई मम्मी पापा के सामने कोई भी चीज हो है, उनके सामने जितना आप क्लियरिटी रखोगे तो उनको टेंशन धीरे धीरे कम होता जाएगा। अगर आप कोई भी चीज हुए तो उनको जितना जितना आप छुपा रहते हो, बरोबर बताते नहीं हो, तो कारण से उनको ज्यादा टेंशन रहती है। तो वो पहले तो उसको सारी की सारी चीज बताओ, मैं अभी मेरा ये प्लान है, उसके बाद मैं ये करूंगा, इसके बाद मैं ये करूंगा, इसके बाद मैं ये करूंगा। तो उनको वो हिसाब से क्लियर होता है, तो उसको धीरे धीरे अपनी ओर से टेंशन कम होता जाता है। तो पहले हमको नक्की करने का है कि हमारे कोई भी कार्य से, बरोबर है, तो मम्मी पापा को टेंशन नहीं होना चाहिए। आप जितना उतना नक्की करोगे, उतना उतना आपके बिहेवियर के अंदर भी वो चीज धीरे धीरे अमल में चालू हो जाएगी। अगर आप नक्की नहीं करोगे कि मैं जैसे जीते हूँ वैसे जो मम्मी पापा का जो, तो कभी चेंज होने वाला नहीं है। लेकिन पहले हम नक्की करेंगे कि भाई हमारे कोई भी कारण से पूरे जिंदगी भर हमारे मम्मी पापा को टेंशन नहीं होना चाहिए, ऐसी जिंदगी मेरे को जीने की है। तो आप नक्की करोगे तो धीरे धीरे आपका वर्तन भी वो स्टाइल से होता जाएगा कि आपके मम्मी पापा को आपकी वजह से टेंशन नहीं होगा। दूसरा, तो कि भाई मम्मी पापा के सामने जितना क्लियरिटी आप रखोगे, उतना क्लियरिटी होगा, तो मम्मी पापा पापा को भी धीरे धीरे करके आपके ऊपर विश्वास बैठता जाएगा, ये बोल रहे हैं तो ऐसा करेंगे। दूसरा चीज मेन क्या है कि मम्मी पापा को आपके ऊपर विश्वास होना बहुत जरूरी है। वो कब आएगा, तो आप जो बोलते हैं वो हिसाब से वो आपकी वर्तन होगा, तो धीरे धीरे मम्मी पापा पापा को भी आपके ऊपर विश्वास बढ़ता जाएगा। और जितना जितना विश्वास बढ़ता जाएगा, उतना उतना उनको टेंशन हमारे वजह से होना कम होता जाएगा। तो ये दो मेन चीज है, क्योंकि पहले तो हमको नक्की करने का है, और दूसरा उनके सामने ओपन रहने का है, हम ये करने वाले ये करने वाले हैं। और जो भी हम बोलते हैं वो हिसाब से हमारा अगर वर्तन होगा, तो उनको हमारी वजह से टेंशन धीरे धीरे कम होना चाहिए। और दीपक आनंद जी ने बताया कि हम ही हमारे सभी कार्य के लिए जिम्मेदार है। यू आर होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ। तो कि कोई भी चीज होती है उसके लिए हमारे आजू बाजू के संजोग जवाबदार नहीं है, उसको सारी की सारी चीज के लिए खुद सिर्फ हम ही जवाबदार है, दूसरा कोई व्यक्ति जवाबदार नहीं है। अगर ये चीज हमको हमारे अंदर, ये दादा भगवान का वाक्य है, और यही वाक्य अगर हम जितने जितनी गहराई से समझेंगे, उतना उतना हम खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख जाएंगे
कि भाई आज कुछ भी हो रहा है उसके लिए कोई अन्य व्यक्ति जवाबदार नहीं है। अगर हमारे मार्क्स कम आ रहे हैं तो उसके लिए टीचर जवाबदार नहीं है, उसके लिए जवाबदार कौन है? तो हम ही जवाबदार है। आज हमने ये लाइट नहीं थी, ये नहीं था, ये फैसिलिटी नहीं मिली, उसके लिए हमारे ये मार्क्स कम आए, उसके लिए मेरा पेपर बरोबर नहीं गया। जब तक हम दूसरे के ऊपर ब्लेम करना करते रहेंगे तब तक हम किसी भी चीज की जिम्मेदारी लेने लेने की हमारे अंदर आदत नहीं पड़ती जाएगी। और एक बार हमारे अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ताकत आ गई तो हम कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम हम आराम से पूरा कर सकेंगे। तो क्या हर एक चीज के लिए जिम्मेदार कौन है? अगर मार्क्स कम आते हैं, पढ़ाई में बरोबर नहीं हुआ, तो सुन सभी चीजों के लिए जिम्मेदार मैं हूँ। इतना जितना जितना हमको समझ में आएगा उतना उतना हम जिम्मेदारी लेते जाएंगे और आगे सीखते जाएंगे। जितना जितना इसकी वजह से ये हुआ, इसकी वजह से ये हुआ, इसकी वजह से ये हुआ, हम हमारी गलतियों की दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डालेंगे तो हमारी गलती कभी भी सॉल्व नहीं होगी। आज कुछ भी चीज है तो पहले उसकी जिम्मेदारी लो, और जिम्मेदारी लेने से ही हम उसका सॉल्यूशन धीरे धीरे करके कर पाएंगे। तो क्या हर एक चीज के लिए दूसरों के ऊपर बीजानी ऊपर ना रखाए हम। कोई भी चीज होती है तो उसके लिए सिर्फ हम ही जिम्मेदार है, बराबर है। चाहे मार्क्स कम आते हैं, चाहे कहीं कहीं भी लेट पड़ गए, कुछ भी कार्य करने के लिए गए थे, आज 9 बजे का टाइम दिया था और 9:30 बजे आए, तो उसकी वजह से हम लेट आए ऐसे नहीं है। हमारा प्लानिंग बरोबर नहीं था, इसके लिए हम 9 बजे का टाइम था और 9:30 बजे पहुंचा। और उसके लिए हम खुद जिम्मेदार रहेंगे तो अगली बार हम ध्यान रखेंगे। अगर हमने वही जिम्मेदारी उसके ऊपर डाल दिया कि इसकी वजह से हम लेट आए, तो वो भूल रिपीट होती जाएगी। और एक बार हमने जिम्मेदारी ले ली तो फिर ये भूल धीरे 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 करके कम होती जाएगी। तो कोई भी चीज हो रही है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ हम ही जिम्मेदार है। ये जितना जितना अंदर पक्का होता जाएगा उतने उतना धीरे 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 करके वो गलतियां धीरे 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 करके कम होती जाएगी, बरोबर है। तो ये दो चीज है कि खुद जिम्मेदारी लेना सीखो, और जितना भी जिम्मेदारी हम लेना सीखेंगे ना उतनी उतनी हमारे अंदर शुद्धात्मा भगवान बैठे हुए, दादा भगवान बैठे हैं, तो वो ताकत हमारे अंदर आ ही जाएगी। और आपके अंदर शक्ति पड़ी हुई है। अगर एक बार आप जिम्मेदारी लोगे तो ताकत खुली होगी आपके सामने। अगर आप 2 आदमी की जिम्मेदारी लोगे ना तो आपको 4 आदमी की जिम्मेदारी लेने की आपके अंदर शक्ति आ जाएगी। 2 काम की जिम्मेदारी लोगे तो 4 काम की जिम्मेदारी लेने की आपके अंदर शक्ति खुली होती जाएगी। ऐसा साइंस है, बरोबर है। तो किसी भी जगह पे आप जिम्मेदारी लेने के लिए पीछे मत पड़ो, बरोबर है। और नक्की करो कोई भी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ रही है तो उसको एक्सेप्ट करके उसको किस तरह से अच्छी तरह से हैंडल करो। ऐसी शक्ति दादा से मांगोगे तो सारे का सारा काम अपने आप होता जाएगा, बरोबर है। जय सच्चिदानंद भगवान जी। जय जय सचिन। एक सच्चिदानंद। मिनट, एक मिनट दीपकांत जी। देखो बच्चे लोग, टेंशन का नतीजा क्या होता है किसको मालूम है? हेल्थ पे टेंशन का नतीजा क्या होता है? दक्ष, बीमारी। बीमारी कौन सी? हम्म, मोनिका, डॉक्टर बनने का है। मुझे साइकाट्रिस्ट। नो 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 नो, बीमारी की बात करो। वो हार्ट प्रेशर होता है, हार्ट अटैक होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, खुद के लिए और पेरेंट्स के लिए। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पेरेंट्स को मोर एज में जीना, if you want your parents to live more, please be considerate to your parents. Okay, उन लोग को टेंशन देके ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक और सब बीमारी आ सकती है। तो प्लीज इतना तो ख्याल रखना ही बनता है, और अपने लिए भी। ओके, अभी अभी तो बहुत सुनता है कि अभी 25 साल, 40 साल, 45 साल को बच्चे लोग को हार्ट अटैक आता है।
और मर भी So- जाते हैं। और मर भी जाते हैं. Okay, so you have to be very careful about yourself and parents. Okay, Deepak Dada. या क्विकली, पहली बात तो ये है कि देखो, अभी एग्जाम में जाते हैं तो आप सोचो कि आपने कुछ मिस किया है तो प्रॉब्लम आएगा। पेन लेना भूल गए, ये तो मैं बहुत ग्रॉस एग्जांपल देता हूँ। आपका अभी 10th 11th होता है तो वो क्लासरूम टिकट होती है, एग्जाम टिकट होती है वही से। तो जब भी हमें सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो हमें समझ लेना चाहिए कि कहीं हमने कॉम्प्रोमाइज किया है, वी आर मिसिंग समथिंग, कुछ रह गए जाता है। ख्याल में आया? हाँ। तो ये जो हम मिस कर जाते हैं ना, तो उसका बहुत मार खाना पड़ता है। कभी भी एग्जाम पेपर टफ होता है? नहीं। एग्जाम पेपर टफ किसको लगता है? जिसने पढ़ाई ढंग से नहीं की, पढ़ाई नहीं की होती, पढ़ाई नहीं की। कि ये किसने वो कॉम्प्रोमाइज किया है, 15 चैप्टर्स में से 10 चैप्टर्स ही पढ़े, 5 चैप्टर को छोड़ दिया। ऐसा आप करते हो कभी कभी? खुशी करती है? हाँ। तो उसको मिस किया कहा जाता है? श्रिया करती है ऐसा? दक्ष? बोलो, श्रेया. नहीं, नहीं करती हूँ। और फिर जब रिजल्ट खराब आता है तो बोलते पेपर बहुत टफ था, डैडी मम्मी को ऐसा बोल देते हैं। लेकिन डैडी मम्मी को ऐसा नहीं बोलते कि मैंने 15 चैप्टर्स में से 5 चैप्टर स्किप किया था। समझ में आया अभी? इसको क्या बोलते हैं? यू आर चीटिंग योर सेल्फ। तो अपने आप को चीट करना बंद कर देना है हमें, तो हमारा परफॉर्मेंस अपने आप बढ़ेगा। हम बोलते हैं ना, सीना तान के चल सकते हैं हम। यू विल लिव विथ सेल्फ एस्टीम बोलते हैं। करेक्ट रेड्डी दादा? Yes, definitely. हम्म। तो हम सुनते रहते हैप्पी नहीं है, हैप्पी क्यों नहीं है? ऐसे एवरीडे थिंग्स करते हैं तो हैप्पी होगा ना. You know, if you do all your chores properly, then you have to be happy. Okay? Okay, Deepu Dada. हो गया? जय Okay. हसमुखानंद जी। गुम हो गया. ओके, जय सच्चिदानंद बच्चे लोग. ओके, कल मिलेंगे फिर. जय सच्चिदानंद, ऑल द बेस्ट। जय यस सच्चिदानंद. यस, दक्ष बोलो। दादा आप कुछ बता रहे थे ना, एक्सपीरियंस कुछ बता रहे थे ना आप? Oh, हाँ, Deepak Dada, you want to talk about your experience? यस 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 यस। कि एक टाइम था कि मैं चिंता नहीं करता था, डैडी मम्मी चिंता करते, अरे पढ़ने बैठो, अरे पढ़ने बैठो, ये करते हो वो करते हो करके बोलो। और फिर वो मुझे खेलने को नहीं बोलते थे। लेकिन फिर समय ऐसा आया कि वो बोलते किताब बंद करो, आप खेलने जाओ, आप आराम करो। और तब मैं कहता था कि मेरे पास टाइम नहीं है उसके लिए। समझ में आया? हाँ। ऐसा है। तो ओके, आपकी उम्र थोड़ी छोटी है, लेकिन आफ्टर 8th स्टैंडर्ड आई विल, मैं तो कहूँगा कि आपको देख के आपके मम्मी पापा को फ्री हो जाना चाहिए कि माय चाइल्ड, मेरा बच्चा अच्छी तरह से पढ़ रहा है, कि मेरी बेटी अच्छी तरह से पढ़ रही है, मुझे इसके लिए कोई चिंता नहीं है, और आपका परफॉर्मेंस अच्छा कर लेना है। राइट? जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद. जय So, सच्चिदानंद। सीरियस क्यों है? मोनिका, why you serious? हाँ नहीं, कल से सिंसियर रहना है स्टडीज में, इसलिए। Shreya, why are you sincere? Shreya, why you are not smiling? वो दाटी दिया किसी ने?
नहीं, तो कल फिर सब देखो कल से सही अभी से रहना है। तो कल की बात कल है, अभी तो हैप्पी रहो। ओके, कीप लेट्स बी मोटो करेंगे, कीप स्माइलिंग। तो करिश्मा की जैसा कीप स्माइलिंग। तो गलती कर दे तो भी स्माइल करती। जय सच्चिदानंद। जय सच जय सच्चिदानंद। ओके, हसमुखानंद जी નથી દીપકાનંદ जी? I'm trying to contact him. શું થયું? હા, આવો આવો. હા. આવે છે? Yes. ઓકે, આપણે એક ક્વેશ્ચન નથી તો હસમુખાનંદજી પાસે એક પદ ગૌરવીએ અને એનું મિનિંગ સમજીએ, એમનું ફેવરાઇટ. Yes, yes, he's coming. Otherwise, I would request you. But he's coming. Your favorite. Okay, Ah, we will take okay. care of Kashyap ji. કશ્યપ જી, ઓકે. કશ્યપભાઈ, जी બધાને જય સચ્ચિદાનંદ રજનીજી જય જય સચ્ચિદાનંદ. આનંદ જય સચ્ચિદાનંદ જી શેર કરવાનું ઓપ્શન આપજો હા, કરો. એક મન નિરોગી એટલે શું મનને ક્યાંય કશી હરકત જ ના આવે અમે મોલું ખાવાનું મૂકો કે ખાટું મૂકો પછી મનને અસર ન થાય મન રોગી એટલે ખાટાનું રોગ બેસી ગયો હોય એટલે ખાટું જોઈએ थोड़ा ये समझाइए कि वो मन निरोगी का थोड़ा सा बताना निरोगी मन का मतलब है अभिप्राय रहित मन. अच्छा अभिप्राय रहित मन ऐसा अभिप्राय ना कि मीठा होना चाहिए. मैं मेरी बात बताता हूँ, वो जेन्युइनली. अभी ऐसा है ना, हम गुजरात में और खास करके मैं हमारे घर पर जो भी खाना खाते हैं ना, उसमें थोड़ा मीठा होता है, स्वीट. शुगर डालते हैं, गुड़ डालते हैं, सब्जी में भी गुड़ डालते हैं, दाल में भी डालते हैं. एक बात है. तो जब ये दाल मीठी नहीं होती है या सब्जी में थोड़ा भी मीठा नहीं डालते हैं ना, तो अंदर से मन बगावत करता है. ये खाना ठीक नहीं है. ख्याल में आया? लेकिन जब यहाँ से ये देखो दादाजी क्या कहते हैं, मन निरोगी का मतलब क्या है कि मन ने ક્યાંય કશી હરકત જ ના આવે. તમે મોડું ખાવાનું મૂકો કે ખાટું મૂકો, પછી મનને અસર જ ના થાય. बाहर वालों को थोड़ा मीठा लगता है गुजराती खाना नहीं नहीं, बात सही है, लेकिन अभी एक ये मैं तो वो मेरी समस्या है हकीकत में. ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी ऐसे ही अ, एक आदत पड़ गई है. तो उसका मतलब क्या है, ये जो मान्यता बैठ गई है ना, हम्म, और उसके कारण जब कोई भी सब्जी या दाल में फिर यानी फीकी होती है, मीठा डाला नहीं होता है ना, तो एक बार अंदर से विचार आ जाता है कि ये दाल कैसी बनाई है करके. तो निरोगी मन में विचार नहीं आएगा ऐसा जो है अभिप्राय नहीं होगा इसीलिए बताया ना, देखो कि उनको कभी कोई मन को कोई हरकत ही नहीं होगी कभी भी. अच्छा मीठा है तो मीठा को स्वीकार कर लेते हैं, खट्टा खट्टा है तो खट्टे को स्वीकार कर लेते हैं. ऐसा तीखा है तो तीखे को स्वीकार कर लेते हैं. ठीक है फिर है કકળાટ કરવાથી માણસની શક્તિઓ ઘટી જાય છે કકળાટ માંડે એનું સૂઝ જતી રહે ये थोड़ा बताए ककलाट मांडे एनो सूझ जती रहे देखो, कोई भी परिस्थिति विपरीत आई, हमारी मान्यता के विरुद्ध आई, तो हम कचकच करने लगते हैं. ये ठीक नहीं है, ये ऐसा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये भी कोई ढंग है, कुछ भी आपका रिएक्शन आता है ना. हम्म, अभी ये
इस तरह से अगर हम कचकच करेंगे तो, या किचकिच करेंगे बताया ना, तो वो हमारी भीतर की शक्ति टूटती है। सूझ सूझ क्या, सूझ एक्चुअली क्या होता है सूझ जो है? सूझ का मतलब रास्ता निकालना, समाधान लाना, सॉल्यूशन लाना। इंट्यूशन, इंट्यूशन बोलेंगे उसको? नहीं नहीं, इंट्यूशन अलग बात है। उसको क्या बोलते हैं, किसी भी परिस्थिति में समाधान लाना, किसी भी परिस्थिति को सुलझाना। अच्छा। परिस्थिति तो विपरीत आती ही रहती है, लेकिन जो खिचखिच करते हैं वो अपनी शक्ति का ही, क्या बोले, क्षीण करते हैं, अपना नुकसान करते हैं। तो वो समाधान लेकिन नहीं ला सकते हैं फिर आगे जो है? हाँ हाँ समाधान लाने की शक्ति उनकी कम हो जाती है, सूझ जो है। हाँ हाँ, और जो समाधान लाते हैं वो किचकिच नहीं करेंगे, अच्छा। समाधान लाएंगे। हम्म, अच्छा। फिर यानी परिस्थिति को स्वीकार करके उसका समाधान लाना होता है। हाँ, फिर ये आज का है, वास्तविक भक्ति तो किसे कहते हैं कि जिनकी भजना करें वह भजना कम नहीं होती, अविरत भजना वह वास्तविक भक्ति कही जाती है, और वह भक्ति मोक्ष देती है। ये नहीं समझ में समझाए थोड़ा सा? यानी जो भजना कम भक्ति, नहीं होती वो कैसे जो है होता है? क्या बताया, कि भजना भजना कम नहीं। कम नहीं होना या बंद नहीं होना। जैसे भक्ति वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, हम्म। भक्ति ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, और वो कंटिन्यूस प्रोसेस का परिणाम ही मोक्ष है, और उसे ही वास्तविक भक्ति कहते हैं। अच्छा, कंटिन्यूस प्रोसेस है मतलब कि हम, मतलब वो जो है डेवलपमेंट होता रहता है, ऐसा जो है, मतलब उसको भक्ति कहते हैं? उसका उसका मतलब क्या है, जब जब ब्रेक होता है ना, हम्म। तो उसको करेक्ट कर लेना होता है, ताकि वो टूटे नहीं, ब्रेक ना हो। लेकिन ये बोला है भजना कम नहीं होती है, मतलब? भजना कम नहीं होती या टूटती नहीं है, कम ज्यादा यानी वो कंटिन्यूस रहती है, और हमारा लक्ष्य कंटिन्यूस करने का ही रहता है। भजना, भजना मतलब क्या इधर बस कहना चाह रहे, भजना क्या होती देखो है? अभी, क्योंकि ये बहुत गहरा शब्द है, बहुत उसका विस्तार बहुत बड़ा है। हम्म। अभी भक्ति किसे कहते हैं, हम्म। जैसे आज्ञा पालन करना, आज्ञा में रहना, वो भक्ति है। हम्म। तो अभी आप सोचो कि अगर हम आज्ञा चूकते हैं तो क्या हो गया। वो मतलब वो जो है चूक होगी जो है? नहीं नहीं, चूक, अगर आज्ञा चूक गए तो उसका मतलब क्या, भक्ति टूट गई ना। अच्छा, ऐसा? अभी भक्ति टूट गई तो हम रुक गए। हम्म। हमारी इसीलिए कहा कि अविरत भजना, तो वो अविरत ज्ञान भक्ति, वो ज्ञान भक्ति कहलाती है ना जो है, आज्ञा पालन जो है? हकीकत तो वही है, लेकिन लोग क्या करते हैं, इस तरह से थोड़ा 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 करते करके कमाते हैं, पुण्य कमाते हैं, हम्म। और वो पुण्य कमाने से वो व्यवहार की भक्ति उनको निश्चय यानी प्रत्यक्ष भक्ति का लाभ देती है। और और ये जब अविरत भक्ति जो भजना जो लिखा है, मतलब कि जब डेवलप, अविरत शुद्ध उपयोग, अविरत आज्ञा, आज्ञा पालन, अच्छा, उसमें फिर उसमें फिर चूक नहीं होती कभी भी जो है फिर चूक नहीं होती, लेकिन चूक होगी, हाँ। और वो चूक होगी, आप प्रतिक्रमण करेंगे, प्रत्याख्यान करेंगे, फिर से उसको जोड़ देंगे। अच्छा, फिर मतलब लास्ट स्टेज पे चूक नहीं होगी, अविरत भजना जो लिखा है? हाँ, वही परिणाम है, उसके लिए ही हमारी सारा पुरुषार्थ उसी के लिए है। अच्छा, वो वास्तविक भक्ति है, वो मोक्ष देती है, मतलब जैसे अविरत भजना होगी जो आज्ञा हमेशा पाली जाएगी तो फिर मोक्ष का वो हमारा वो लक्ष्य वही है ना, आप सोचो ना, हमारा लक्ष्य वही है। कंटिन्यूस का करने का। यस, ये रात दिन हमारी मेहनत का काम क्या है, या फल क्या है, या वो क्यों करते हैं, तो हमें ये बीच में, क्या उसको क्या बोलते हैं, छूटना नहीं चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। ठीक है, लास्ट ये है, जहाँ किंचित मात्र चंचलता નથી ત્યાં વિતરાગોનો મત છે। वितरागो नो मत मतलब क्या?
मत का मतलब पक्ष है, वितरागों का मार्ग है, मार्ग। वितराग बनने की समझ है। अच्छा, वो वितराग का मार्ग है। अच्छा, वहां पर किंचित मात्र चंचलता नहीं है, वहां पर मतलब चंचलता मतलब इसमें मन असर मत नहीं है, असर नहीं है। असर नहीं है। अच्छा। हम्म। अच्छा, वो क्योंकि वो शुद्धात्मा में रहते हैं, ऐसा ना। हाँ, सिद्धांत में रहेंगे तो असर मुक्त रहेंगे, लेकिन अभी तो असर होती है हम्म, और उसका उपाय करते हैं हम्म, और उसका समाधान लाते हैं, करेक्शन करते हैं। ठीक है। बराबर है ना? ठीक है, समझ गए। धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। ઓકે, જય સચ્ચિદાનંદ. હવે હસમુખાનજી, જય સચ્ચિદાનંદ. હા જી ચેન. ઓકે, હવે કોઈ ક્વેશ્ચન નથી તો હવે ટાઈમ છે આપણી પાસે, તો તમારું ફેવરાઇટ પદ ગાઓ. દીપકાનજી મૂકશે અને પછી થોડો મિનિંગ સમજાવો કેમ તમારું ફેવરાઇટ છે. કાંઈ આજે અમીબેન નહોતા નથી આવ્યા એટલે. ઓકે ઓકે, વાંધો નહીં. પેલો નથી ખ્વાઈશ પૂજા આપવાની કાઢજો ને દીપક આનંદજી. ओके। જય સચ્ચિદાનંદ. સીધું ગાવાનું જ છે ને, ઝીલવાનું નથી ને? ना ना। હા, સીધું हाँ, ગાવાનું, સીધું ગાવાનું. ઓકે ઓકે ઓકે, સારું. જય સચ્ચિદાનંદ. નથી ખ્વાહિશ પૂજા પાની, નથી હા સ્થાપના પીંજણ, અમે તો ગાઈશું કેવળ મનુષ્યના ભવમાં હેતુ જાણ. ખરેખર શુદ્ધ પ્રેમીઓ સહુના ગુણલા દેખે, અમારો વિશ્વ મૈત્રી ભાવ જગતને મોક્ષ અમી દેશે, જગતને મોક્ષ અમી દેશે. જીગરના પ્રેમનો છાંટો કમાડો ખોલે સહુ દિલના, સહુને હિત કરવા તો ખુલી છે જ્ઞાની સંગ મિલતા. નથી ખ્વાહિશ પૂજા પાની, નથી હા સ્થાપના પીંજણ. સહનશીલતાની મૂળ ખૂબી અમારી મૌન કડકાઈ, વઢીને મય રહે વિતરાગ જુઓ કલમૂન ઠરડાઈ, જુઓ કલમૂન ઠરડાઈ. સદાય પ્રેમ સ્વરૂપાત્મા જુએ નહીં દોષ કોઈના, એ જુએ દેહમાં આત્મા પરમ નિર્દોષ દ્રષ્ટાત્મા. હજારો આત્મજ્ઞાનીના બુલંદી નાદ ઉઠિયા જો, હજારો આત્મજ્ઞાનીના બુલંદી નાદ ઉઠિયા જો,
जगत कल्याण कर अक्रम अनुपम ज्ञानी पाक्या जो अनुपम ज्ञानी पाक्या जो फकत निष्काम धर्मार्थे धरे कायाज सत स्वार्थे नकी छे मोक्ष तेनो कहूं भगवान परमार्थे सजीने प्रेमनु लश्कर पड़ो जंगे हे वीर आत्मा सजीने प्रेमनु लश्कर पड़ो जंगे हे वीर आत्मा अमर कीर्ति वरो अक्रम त्रिकाणे पुण्य श्लोकात्मा त्रिकाणे पुण्य श्लोकात्मा व्यवस्थित शक्ति मूળ સાથે નથી બાકી જગત ઈચ્છા जगत कल्याण हो निशे हो वंदन स्वर्गीश्वर सृष्टा सजनतानी सुगंधी पर जगत आखू ये नौछावर सजनतानी सुगंधी पर जगत आखू ये नौछावर उठावी लो अछली तक अक्रम ज्ञान रुदिये भर अक्रम ज्ञान रुदिये भर अहो निस्वार्थ सुधारक स्वयं ना स्व अर्थ साधक पुकारे संग विजय कर अहो ब्रह्मांडी प्रीत पालक नथी ख्वाहिश पूजा पानी नथी स्थापना पींजण અમે તો ગાઈશું કેવળ મનુષ્યના ભવમાં હે તું જાણ મનુષ્યના ભવમાં હે તું જાણ જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ. આ તમારું કેવી રીતના પદ કેવી ક્યારે અને કેવી રીતના ફેવરેટ થયું? આ પદ મેં લગભગ 95-96 ની સાલમાં સાંભળ્યું પહેલી વખત જ કવિરાજના અવાજમાં અને એ વખતે જ ખબર ને કુદરતી ગમી ગયેલું આખું પદ અને પછી જે રેગ્યુલર જે શિબિરો થતી હતી તો આ એક અને બીજું એક પદ હતું બે પદ પર જ આખી 7 દિવસની શિબિર આખી એની પર સત્સંગ વાર્તાલાપ ને બધો થયેલો અને ત્યારથી જ આમને મોડે થઈ ગયેલું આ પદ એવું એટલે જયારે કઈ પણ બધા છોકરાઓને બધા ભેગા થઈ અને સત્સંગ હોય ત્યારે રેગ્યુલર નિયમિત આ પદ ગવડાવતો હતો અને આની અંદર જે જ્ઞાની પુરુષની જે દશાની વર્ણન આખું જે કર્યું છે કે ભાઈ અમને કોઈ પૂજાવાનું કારણ કે કઈ પણ વસ્તુનું જો સ્થાપન કરવું હોય ને તો બીજી કોઈ વસ્તુનું ખંડન અથવા મંડન કરવું પડે એનું નવું કઈ પણ સ્થાપવું હોય તો પરંતુ આક્રમ વિજ્ઞાન આપણું કેવું છે અને દાદા ભગવાન એક એવા છે કે એમને કઈ પણ વસ્તુ મૂકી છે તો કોઈ પણ વસ્તુનું ખંડન કે મંડન કર્યા વગર એમને પોતાની વસ્તુ અંદર મૂકી છે આપણે અંદર પણ એ રીતનો આખો વિતરાગ માર્ગ એમને ખરા અર્થમાં અક્રમ માર્ગ આખો એમને ખરા અર્થમાં સ્થાપન કર્યો કે કોઈ પણ જગ્યાએ કોઈ પણ ધર્મનું નહીતર કઈ પણ વસ્તુનું સ્થાપન કરવું હોય ને તો કાં તો કોઈનું ખંડન કરવું પડે આપણે ભાઈ આ બરોબર નથી આ આમ નથી આ બરોબર નથી એમ કરીને એનું પછી એનું એ વસ્તુની સ્થાપના કરે
પરંતુ આ દાદા ભગવાન એટલે અક્રમ માર્ગ આખો આપણો એક એવો છે કે ભાઈ એમને કોઈ પણ વસ્તુનું ખંડન કે મંડન કર્યા વગર જ એમને પોતાનો અક્રમ માર્ગ આખો આપણને સીધો આપણને છે. એટલે કે નથી ખ્વાહિશ પૂજાવાનું, નથી આ સ્થાપના પિંજણ. અમે તો ગાઈશું કે આ મનુષ્ય અવતાર શેની માટે છે, આપણું જીવન શેની માટે છે. એટલે એ આ બે લાઈન ની અંદર જ બધું એટલું બધું આપી દીધું છે કે મનુષ્ય ભાવનો હેતુ શું છે એ જાણ કે અમારે બીજું કઈ તમારા જોડથી જોઈતું નથી, પણ મનુષ્ય અવતાર આ દિવ્ય દેવ પણ ઝંખે છે તો મનુષ્ય અવતાર શેના માટે છે એનો જાણ. તો કે આની અંદર જ કે કોઈ પણ મને એક ખૂબ જ વસ્તુ અંદર મારા અંદર પ્રભાવિત કરે કે દાદાનો જે અક્રમ માર્ગ છે કોઈને ખંડન કર્યા વગર આપણી અંદર એમને સ્થાપના કર્યો છે. નહીતર સામાન્ય રીતે કોઈ પણ ધર્મનું હોય તો આ તો કોઈ પણ પક્ષનું હોય તો જ્યાં સુધી બીજાના પક્ષનું ઊંધું ના બોલે ત્યાં સુધી એ પોતાની સ્થાપના ના કરી શકે. પરંતુ આ અક્રમ માર્ગ આપણો એવો છે કે એમને કોઈ પણ બધા જ ધર્મો અને બધી જ વસ્તુને માન્ય કરી અને એ અક્રમ માર્ગ આપણી અંદર આખો સ્થાપના કરી અક્રમ માર્ગની અંદર. એટલે કે એ વસ્તુ મને બહુ ટચ કરી ગયેલી કે કોઈ પણ વસ્તુને તોડ્યા વગર જ એમને પોતાની વસ્તુ અંદર આ અક્રમ માર્ગ આપણી અંદર આપણને આપ્યો. તો કે એ વસ્તુ મને ખૂબ જ ઇફેક્ટ કરેલી. બાકી દીપકાનંદજી આગળ કઈ વાત કરશું? થોડું ક્વિકલી જે દાદાનું મેઇન પોઈન્ટ છે એમના વિશે એ જરા ક્વિકલી બતાવી દો ને. આગળની કડીઓમાં બધું લખ્યું કે ખરેખર શુદ્ધ પ્રેમીઓ સૌના ગુણલા દેખે એમ. અચ્છા, એ કેવી રીતના બતાવી દો ને બધા દાદાના બધા કેરેક્ટરિસ્ટિક. એક તો શુદ્ધ પ્રેમી, પછી કે અમારો વૈષ્ણવ મૈત્રી ભાવ જગતને મોક્ષ અમી દેશે એમ. કે ખરેખર જે શુદ્ધ પ્રેમીઓ હોય તો કે દરેક જીવની અંદર એ શુદ્ધાત્માના જ દર્શન કરે, ગુણ જ જોવે દરેકની અંદર. એટલે જ્ઞાની પુરુષ એક એવા છે કે એવા શુદ્ધ પ્રેમી હતા કે સૌની અંદર શુદ્ધાત્માના જ દર્શન કરતા. અને અમારો વૈશ્વ મૈત્રી ભાવ જગતને મોક્ષ અમી દેશે. તો કે એમનો આખો વિશ્વને એટલે જગતના જીવ માત્ર નું પ્રત્યે એમનો જે મૈત્રી ભાવ હતો, કોઈ એક વ્યક્તિ જોડે નહીં કે બે વ્યક્તિ જોડે નહીં, પરંતુ જગતના સર્વ જીવો જોડે એમને વિશ્વ મૈત્રી ભાવ હતો. એ મૈત્રી ભાવ શું આપશે તો કે જગતને મોક્ષના અમી પીવડાવશે લોકોને. કે કઈ રીતે પોતાનું જીવન હોવું જોઈએ, મનુષ્યપણું કઈ રીતે હોવું જોઈએ, તો કે એ મોક્ષ માટેની એ લોકોને અંદર ઝંખના પેદા કરાવશે. કે એક જ્ઞાની પુરુષ જ એક એવા હોય કે જગતના જીવ માત્ર જોડે મૈત્રી ભાવથી રહી શકે. અન્ય કોઈ પણ હોય તે જગતના વિશ્વ મૈત્રીની વાતો થાય પરંતુ એ દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત થયા સિવાય એ વિશ્વ મૈત્રી ભાવ અંદર આવી શકે એવું નથી. અને આપણે જે મહાત્માઓ છે એની અંદર એ બીજો વિશ્વ મૈત્રીના બીજ આપણી અંદર એમને નાખ્યા છે. એ શુદ્ધાત્મા દ્રષ્ટિથી જોશો તો જગતના જીવો એ આપણા મૈત્રી એટલે બધા જ આપણને મિત્ર સ્વરૂપ અંદર દેખાશે. એટલે વિશ્વ મૈત્રી ભાવ એ જ્ઞાની પુરુષે પોતે જીવ્યા અને એ જ એમના મહાત્માની અંદર એ જ વિશ્વ મૈત્રીના બીજ આપણી અંદર નાખ્યા છે. આજે આપણને જ્ઞાન મળ્યા પછી આપણે કોઈ પણ જીવ જોડે આપણને દ્વેષભાવ રહેતો નથી. ભલે આને આપણે ગમે તેટલું આપણું ઊંધું કર્યું હોય ને, પરંતુ એ મૈત્રી ભાવનું અંદર જે બીજ શુદ્ધાત્માનું બીજ આપણી અંદર નાખ્યું છે તે દ્વેષભાવ આખો અંદરથી કાઢી નાખે છે. આજે આપણું ગમે તેટલું કોઈ પણ મહાત્માનું ગમે તેટલું બુરું થયું હશે ને, પરંતુ એ સામેવાળા માટે કદાચ એક ક્ષણે ઉભરો આવી જાય, પરંતુ તરત થોડાક સમય પછી એની માટે દ્વેષ ભાવ નથી રહેતો. તો કે વિશ્વ મૈત્રીનું બીજ, એ શુદ્ધાત્માનું બીજ આપણી અંદર દાદા ભગવાન થકી અંદર રોપાયું. એટલે કે એ અમારો વિશ્વ મૈત્રી ભાવ જગતને મોક્ષ અમીને દેશે. જીગરના પ્રેમનો છાંટો કમાડો ખોલે સૌ દિલના. તો કે આજે કોઈ પણ જીવની અંદર કોઈ પણ કમાડો ગમે તેટલા બંધ થઈ ગયા હોય એને એક ખાલી પ્રેમના છાંટાથી જ ખુલી શકે એમ છે. સમજે ને, આજે ઘરની અંદર સંબંધોની અંદર એકબીજા પ્રત્યેના જે કમાડો હતા એ કમાડો બધા અત્યારે બંધ થઈ ગયા છે. પરંતુ અગર જ્ઞાની પુરુષ કે અમારો ખાલી એક પ્રેમનો છાંટો અંદર પડશે એ બધા કમાડો અંદર બધા જ દિલના બધા જ કમાડો ખુલી શકે. અને સૌને હિત કરવા તો ખુલી છે જ્ઞાની છે. એટલે જગતના સર્વ જીવોને જે હિતની વાતો છે એ જ્ઞાની પુરુષ થકી જ આપણને જ્ઞાની પુરુષ મળ્યા, જ્ઞાની પુરુષની વાતો મળી, એમનું જીવન જીવ્યા. તો કે આખું એ આપણને જ્ઞાની પુરુષ મળતા એટલે આપણું જીવન આખું ધન્ય બની ગયું એમ.
કે આવા જ્ઞાની પુરુષ આપણને ભેગા થયા, એમની વાતો સાંભળવા મળી, એમને ફોટા જોવા મળ્યા, એમને લાઈવ જોવા મળ્યા. તો કે એ જ્ઞાની પુરુષ થકી જ આપણને પ્રાપ્ત થાય એવું છે. બાકી તમે વર્લ્ડની અંદર ગમે તેટલા અબજો રૂપિયા હોય, ગમે તેટલી સુખ સાહેબી હોય, પરંતુ જ્યાં છૂટવાની વાતો આપણને ક્યાંય પણ સાંભળવા પણ મળી શકે એમ નથી. એટલે કે જીગરના પ્રેમનો છાંટો કમાડો ખોલે સૌ દિલના. કોઈ પણ દિલનો જો કમાડ ખોલવું હોય તો કે પ્રેમના છાંટા થકી જ ખુલી શકે એમ છે. બાકી જબરજસ્તીથી ક્યારેય કઈ ખુલી શકે એવું નથી. અને એ પ્રેમનો છાંટો, એ પ્રેમ સ્વરૂપ એક જ્ઞાની પુરુષ દાદા ભગવાન આપણને પ્રાપ્ત થયા, એના થકી આપણે પણ કોઈ પણ દિલના કમાડ ખોલવા હોય તો એના થકી આપણને ખુલી શકે એમ છે. સહનશીલતાની મૂળ ખૂબી અમારી મૌન કડકાઈ, વળીને મહી રહે વિતરાગ જુઓ, કલમું ન ઠરડાઈ એમ. દાદા ભગવાનની જે હતી એ આખી એમની મૌન કડકાઈ હતી. એ કશું બોલે નહીં, પરંતુ એમની સામે જાય પોતે જ એટલા પ્યોર હતા કે એમની સામે આપણે વાતોમાં ઘણી વખત આપતો પુત્રના સત્સંગમાં કે બધી જગ્યાએ આપણે સાંભળ્યું છે કે ભાઈ એમને ના બોલવું હોય તો જેટલી પણ ભૂલો હોય એ બધી જ એમની સામે પ્રેઝન્ટ થઈ જતી હતી, આમ બોલી જ નખાઈ દેતી હતી એવું છે. કારણ કે એમની મૌન કડકાઈ હતી કઈ પણ બાબતની અંદર. તો કે એમની મૌન કડકાઈ હતી. તો કે એ મૌન કડકાઈના આધારે પેલો ગમે તેટલી ભૂલ કરીને ગમે તે કરીને આવ્યો હોય, પરંતુ એ સામે આવે એટલે કે તરત ને તરત એ સામે બધી નીકળી જતી. કે વઢીને મહી રહે વિતરાગ, એ વળતા હતા ખરા, પરંતુ વળતા તો એવું કે લોકોને મીઠું લાગતું હતું. આજે આપણે કોઈને વળીએ ને તો આપણી જોડે પાછો ક્યારે આવે નહીં, પરંતુ જ્ઞાની પુરુષ દાદા ભગવાન જો કોઈને વળતા હતા તો એનો રોગ નીકળી જતો હતો. આપણે કોઈને વળીએ તો એનો રોગ વધી જાય છે, પરંતુ જ્ઞાની પુરુષની અંદર એવી વિતરાગતા હોય છે કે કોઈને વળે ને તો એની અંદરથી એનો રોગ નીકળી જતો હોય છે. આ જુઓ કલમું ન ઠરડાઈ એ ખબર નથી પડતી મને, દીપક આનંદજી. Unmute. એક અપેક્ષા કહે તો કોઈ પણ કલમ એમણે બ્રેક નથી કરી 9 કલમોમાંની. અને બહારથી વઢીને વઢ્યા ખરા, પણ અંદરથી એમણે એ બિલકુલ ચોખ્ખા જ રહ્યા. આપણે છે ને આપણી કમજોરી એટલે શું, નબળાઈના આધારે કલમો બ્રેક થતી હતી. કે સમજો દાદા વઢ્યા તો એમણે કે ખોટું લાગ્યું હતું કે એના લીધે વળતા નહોતા, પણ એ કે અહીંયા જ્યાં ચોખ્ખા થવાનું છે, પ્યોર થવાનું છે, અને અહીંયા જો ભૂલ કરે તો જશે ક્યાં? એટલે પછી વડીને જાગૃત કરતા હતા અને પોતે પોતાની કશે ડાઘ પડવા દીધો નથી. એટલે કે ને એમને એમના કપડા પર એક ડાઘ પડવા દીધો નથી, કારણ કે એ તો બધું ચોખ્ખું કરીને આવેલા. કીધું કે પૂતગલના ભાગમાં તો એ ટોટલી ટ્રાન્સપરન્ટ થઈ ગયેલા. આ જેટલી બાબત વઢવાની બોલવાની કે જે કંઈ આવીને તે કેવળ કલ્યાણના હેતુએ કરીને આવી. અને તે કલ્યાણનો હેતુ કેવો હતો તો કે અમારે કલ્યાણનો હેતુ ઉગતો સૂરજ નથી, આથમતો સૂરજ છે. બોલો. એટલે એ એમના જે આખો પુરુષાર્થ હતો આજનો, તે છે આગળનો હતો. અને આજે જે આખી એમની ભૂમિકા હતી એ આગળની થયેલી ભાવનાનું પરિણામ રૂપે હતું. ને આજે તો એ ઘણી આગળ હતા. એ ખ્યાલ આવે છે ને કે આપણને એમ લાગે કે બધા મને આવું કરે કે દાદાને જોઈને એમ થાય કે મારે પણ આવું કરવું છે ને, તો એ તો એની આગળ જતા રહ્યા હતા કે આ તો બધું મને ભાર લાગે છે. કપડાનો ભાર લાગ્યો નથી આપણને ક્યારે, શરીરનો ભાર લાગ્યો નથી ક્યારે. 50 ને 60 ને 70 ને 80 ને 90 ને 100 કિલો થાય છે તો એ નિરાંતે ફરીએ છે. એટલે એ આખી એમની અંદરની ભૂમિકા, અને એ જોવાનું છે કે એમના 30 વર્ષના પુરુષાર્થનું પરિણામ શું આવ્યું. તો જે 4 ડિગ્રી કહેતા હતા ને,
તે કે અમે 2.5 ડિગ્રી તો પૂરી કરી દીધી, હવે 1.5 ડિગ્રી જ બાકી છે. એટલે છેલ્લા એમના જે દર્શન હતા ને એ જબરજસ્ત હતા. એટલે કે હવે દર્શનથી જ લોકોનું કામ થશે. એમની એ આખી વિતરાગતા પૂર્ણપણે ખુલ્લી થયેલી. હવે 1.5 ડિગ્રી હવે એમણે પાછું એના એક અપેક્ષાએ કરીને કીધું હશે, છતાં એમણે તો એમને કીધું અમારે આ કાર્ડમાં અહીંયા તીર્થંકર ભગવાન નથી, પણ જો સમજવું હોય ને છે તો કે આ અમે છીએ. એટલે એમને પૂર્ણ રીતે સંપૂર્ણ સમર્પણ ભાવ, અનન્ય ભાવે એમની ભક્તિ બતાડી. આજ્ઞા એમાં એ ભક્તિ આવી ગઈ. હવે આજે આપણે એમ કહીએ ભક્તિનો મતલબ, અનન્ય ભક્તિ એટલે શું કે તમારું કોઈ પ્લાનિંગ નહીં, તમારો કોઈ એજન્ડા નહીં. એટલે એક દાખલો આપણે કહીએ, એને વ્યવહારમાં એને ડિસિપ્લિન કહીએ કે કશેથી પણ વાત આવી, ખાસ કરીને દાદા તરફથી વાત આવી કે ચાલો આપણે આમ કરવું છે. એક બહુ જ સ્થૂળ દાખલો લઈએ તો આપણે ત્યારે એવા કારણ નહીં બતાવે કે આમ છે પણ મારે આમ છે એટલે મારાથી નહીં થાય, કેવી રીતે નહીં. યસ સર, આ તો બહુ સ્થૂળ ભાષામાં કહીએ છીએ, પણ અંદરનું આપણો સ્વીકાર, અંદરનું આપણું એક્સેપ્ટન્સ કે નહીં, મારો કોઈ એજન્ડા નહીં. એજન્ડા ખબર પડે ને, મારું કોઈ પ્લાનિંગ નહીં. હું સર્વસ્વ તમારા માટે જ છું, તમારો જ છું કરી. પણ આપણે તો આપણું પ્લાનિંગ નથી હોતું, અને જેટલું આપણું પ્લાનિંગ એટલું આજ્ઞા ભંગ થવાની જ. તમે કાંઈ કરો. એટલે પોતાના તરફથી કશું જ નહીં. ત્યારે આપણું કામ થાય. આપણે એક વિચાર કરીએ કે એમની કલ્યાણ ભાવના કેવી હશે કે જેના પરિણામે એમનો આખો આ જન્મ જે ગયો તે આખો કેવી રીતે ગયો તમે જુઓ. આ બધા જે આ પદ લખાયા છે એ આખા એમની દશાનું પ્રમાણ છે, જબરજસ્ત દશાનું પ્રમાણ. હવે આપણે આ કરવું છે પણ પછી મને આ બીજું બધું બી જોઈએ છે. બે વસ્તુ કેવી રીતે થાય? એટલા માટે કીધું તમે દાદાના છો એટલે પેલું શું કીધું છે, તમે દાદા છો તો જ્ઞાન 5 આજ્ઞા તમે રાખો. આગલા તો દાદાનું નહીં તો તમે તમારા ઘરના, એમ કરીને કીધું ને. એટલે પણ મુદ્દો એ સમજવાનું છે કે એમાં જે આખી અવિરત ભક્તિ આપી છે નોન સ્ટોપ, પછી એ કેવા હોય, એમનું જીવન જ સત્સંગ માટે છે. હવે સત્સંગ માટે આપણે કેટલા અંદર તૈયાર છે? પેલું તો પોતાની જોડે પેલું કે 24/7 સત્સંગ થતો હોય ને, પોતાની જોડે 24/7 થતો હોય તો બીજાની જોડે વાત કરવાનું આવે ને તો બાર લાગે. પણ જવાબદારીથી કરે ખરા, પણ જેવું એ પતે ને એટલું પોતા પર આવી જાય. અને બીજાની જોડે વાત કરવાની હોય તો આપણે ક્યાં દાદા કે અમે ક્યાં ભગવાન જોડે એકાકાર રહીને અમારે નીચે આવીને તમારી જોડે વાત કરવી પડે, એવું કે આપણને ફીલ થાય છે. હમણાં તો એમ મજા આવે, રાહ જોઈએ. પણ આ રસ્તો છે, આખો માર્ગ છે, અને એ જર્ની કે યાત્રા બહુ જબરજસ્ત, શું કહેવાય એને હવે ભાષામાં તો રોમાંચકારી છે, ચેલેન્જિંગ છે. આખો પુરુષાર્થ એ યાત્રાનો છે, અને પુરુષાર્થનું ફળ આવી ગયું એ
યાત્રા પૂરી થઈ ગઈ. હવે તો આપણે યાત્રા થઈને યાત્રામાંથી પાછા આવી ગયા, તો હવે શું છે? ત્યાં હતા ત્યારે કેવી એલર્ટનેસ હતી? હવે આ છે, હવે આ છે, હવે આ છે, હવે આ છે, હવે આ છે. બરાબર? એવી રીતે છે. એટલે એની ટાઈમ રેડી, એવર રેડી. Ready. આપણે કહીએ કે એવી તૈયારી કેવી રીતે? પણ જેવી તૈયારી આપણે એમ પૂછીએ પોતાની જાતે, દાદા ભગવાન એવા એવર રેડી હતા? તો આપણું દિલ કે હા હતા. એની સામે આપણે કહીએ કે ત્યાં સિમંદર સ્વામી ભગવાન એવર રેડી છે? તો કે હા એવર રેડી છે. એમનો પોતાનો પર્સનલ એજન્ડા છે કે No. જે એમને એમના કામમાંથી શું કહેવાય વંચિત કરે. ખબર પડી? હવે આપણે એ પ્રોસેસમાં છે એટલે બીજું બધું માઇનસ થતું જાય છે. તમારો પોતાનો એજન્ડા નહીં રહ્યો તો પછી તમે જુઓ, પછી વચ્ચે આરામનો બ્રેક કેટલો લેશો એ તમે કહો. No scope. હમણાં આરામનો બ્રેક કેટલો લાંબો થઈ જાય કે આપણને પોતાની જાત ઉપર પ્રશ્ન ઉભા થાય. ભાઈ કેવું પડે ભાઈ તમારી વાત. Very good. Yeah. Okay. જય Very good. સચ્ચિદાનંદ. Jai Sachidanand. Okay, Nipakanji. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હસમુખાનંદજી, આપણે હમણાં 5 ઇન્દ્રિયોના ભોગવટા અને હમણાં સ્પર્શથી જ શરૂ કર્યું. સ્પર્શ, સ્વાદ, ગંધ અને જોવાનું, એ ચોથી ઇન્દ્રિય પર આવ્યા છે. અને એમાં ઘણી બધી વાતો થઈ છે કે કેવી રીતે આ 5 ઇન્દ્રિયોના ભોગવટા આપણને એ તરફ ધક્કો મારી દે છે. એ નિકાચિત કર્મ છે, ભોગવટાનો અહંકાર રહેલો છે, એ આપણને ભોગવટો કરાવે છે. આખો અંદર એક પ્રકારનો ભોગતા ભાવ ઊભો થાય છે ને એની અસર થાય છે. હવે એ જાગૃતિના અભાવના લીધે છે. જાગૃતિના અભાવથી એનું પરિણામ છે. હવે એની સામે એમ કે તે વખતે તો આપણને ખ્યાલ નહીં રહે કે કર્મ ફળનો ધક્કો છે ભોગવટો, અને એમાં ભોગતા ભાવ અજાગૃતિથી ઊભો થાય છે. તો ત્યાં પછી પુરુષાર્થે કરીને અતિન્દ્રિય જ્ઞાનના ઉપયોગથી, એટલે શુદ્ધ ઉપયોગથી પ્રજ્ઞા શક્તિના પ્રકાશમાં આપણે આખા એ ભોગવટાને જોઈ લઈએ છીએ, સમજી લઈએ છીએ, ઓળખી લઈએ છીએ અને એમાંથી બહાર આવી જઈએ છીએ કે એ મારું સ્વરૂપ નહીં, એ જે આવ્યું તે હું નથી, હું શુદ્ધાત્મા જ છું. એટલે આપણું આખું જે ભૂમિકા જે છે, દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયથી હું સંપૂર્ણ શુદ્ધ છું, સર્વાંગ શુદ્ધ છું. શુદ્ધાત્મા દ્રવ્યથી, શુદ્ધાત્મા ગુણોથી, શુદ્ધાત્માના ગુણોની અવસ્થાએ કરીને હું શુદ્ધ છું. એટલે એની બહાર હું નીકળતો જ નથી, મારા ચેતન સ્વભાવની બહાર હું નીકળતો જ નથી. પણ આજે તો બધી અસરો થાય છે ને, એટલે એની પાછળ આ પુરુષાર્થ કરીને તો હવે એનો થોડો તમે સ્વાધ્યાય કરો. આપણો કઈનો ચાલુ જ છે. આપણે કે તો આપણે ખાલી એટલે બોલવામાં ઔપચારિક રીતે બોલીએ છીએ. પછી જે શિવજીની બહાર મંદિર, એટલે મંદિરની બહાર કાચબો મુકાયેલો છે, કુર્મા અવતાર કરીને કહીએ છીએ, એ આખું 5 ઇન્દ્રિયનું બ્રહ્મચર્ય છે. કે 5 ઇન્દ્રિયની સામે, એના ભોગવટા સામે તમે શુદ્ધ ઉપયોગથી, અતિન્દ્રિય જ્ઞાનથી, શુદ્ધાત્મા દ્રષ્ટિએ એને આખું જુઓ છો. ઇન્દ્રિયોમાં વર્તે છે, તેમાં મારે શુદ્ધ ઉપયોગથી રહીએ છીએ. કૃષ્ણ ભગવાને જે કીધું ને કે સ્પર્શે ખરું, પણ તેને હું સ્પર્શતો નથી. સ્વાદ આવે
પણ તેનો હું સ્વાદ ચાખનારો નથી. હમ. સૂંઘે પણ એનો સૂંઘનારો હું નથી. હમ. પછી જુએ, આંખો જુએ પણ હું ના જોઉં. તો મારે જે જોવાનું છે તે આખું જુદું છે. એટલે એ અતિન્દ્રિય જ્ઞાનના ઉપયોગથી તમે તમારો પુરુષાર્થ અને સ્વાધ્યાય કેવી રીતના કરો છો એ થોડું કહો. તો કે દરેક બાબતની અંદર છેલ્લા ઘણા સમયથી આ બધું કાર્યક્રમને એમાં દોડધામમાં હતા ત્યારે અંદર રહ્યા કરે છે કે ભાઈ આજે કરનાર જુદો છે અને હું જુદો છું. એ અંદર સમજણ ફિટ કરી રાખતા હતા. તો કે ઇન્દ્રિયની અંદર આંખોથી આપણને કોઈ પણ સામેવાળો કરતા દેખાય તો કે ભાઈ એ કરતા નથી પણ વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા છે. એ અંદર સમજણ ફિટ કરતા હતા. અને આ જોયું તો કે આંખોએ જોયું છે, મેં જોયું નથી. એ અંદર સમજણ ફિટ કરી રાખતા હતા. પછી આ ખાધું તો કે ભાઈ આ શરીરે ખાધું છે, મેં ખાધું નથી. એ અંદર સમજણ ફિટ કરતા હતા. પછી કે આ ઠંડી લાગી તો કે ઠંડી આ શરીરને સ્પર્શના આધારે ઠંડી લાગી છે. મને ઠંડી લાગતી કે શુદ્ધાત્માને ઠંડી ગરમી લાગતી નથી. તો કે એ અંદર સમજણ ફિટ કરી. તો કે આ અંદર ઓઢવું પડે છે, અંદર વધારે સ્વેટર પહેરવા પડે છે. તો કે આ શરીરના ભાગને જે ઠંડી લાગે છે એને ઉડાડે છે, હું ઉડતો નથી. એટલે એ વસ્તુ અંદર સમજણમાં બધું ફિટ કરતા હતા દરેક અવસ્થાએ અંદર. તો કે ભાઈ ચાલવાનું આવ્યું તો કે આ પગ ચાલે છે, હું ચાલતો નથી. તો કે એ સમજણ દરેક ઠેકાણે જગ્યાએ એપ્લાય કરતા હતા. એના આધારે ઘણી બધી જગ્યાએ આપણને છૂટાપણાનો અનુભવ રહ્યો. અને બીજું તો કે આ કઈ પણ ઇન્દ્રિયનું જ્ઞાન છે તો કે ઇન્દ્રિયનું જ્ઞાન હંમેશા આપણને શરીર બાજુ લઈ જાય, દેહ તરફ પાડે છે. અને અતિન્દ્રિય જ્ઞાન છે એ આપણને શુદ્ધાત્મા તરફ લઈ જાય છે. તો કે જેટલું અતિન્દ્રિય જ્ઞાન પર આપણી શ્રદ્ધા પાકી થતી જશે કે આની અંદર જ ખરેખર સુખ છે તો કે એ શ્રદ્ધા આપણને આગળ ને આગળ અતિન્દ્રિય સુખ તરફ આપણને લઈ જશે. અને ઇન્દ્રિય તરફના જ્ઞાનની શ્રદ્ધા જેટલી મજબૂત થતી જશે એટલું આપણને ઇન્દ્રિયોમાં સુખ છે એ બાજુ લઈ જશે. એટલે જે વિતરાગ ભગવાન મહાવીરની જે આપણે ભૂમિ પર ગયા તો કે એમનું આખું જે હતું તો કે એમને આખું અતિન્દ્રિય જ્ઞાન અને અતિન્દ્રિય ઉપર જ એમને શ્રદ્ધા વધારે. એટલે કંઈ પણ બહારના ભાગમાં જે કંઈ પણ આવ્યું, સ્પર્શની વેદના આવી, કાનમાં બરુ ભોકાયા હતા તો કે એ પોતે એ જ્ઞાનને વેદનાર નતા થયા. અને એના આધારે એમને એ અસરમાંથી પોતે મુક્ત રહી શકેલા. તો કે એ જ જ્ઞાન આપણને પ્રાપ્ત થયું છે. આપણને તો ખાલી કાનમાં બે શબ્દ પડે છે ને તો એની વેદના આપણને અંદર રહ્યા કરે છે. ખાલી બરું તો ફોકાય પણ ખાલી શબ્દોની અસર અંદર રહ્યા કરે છે. તો કે એ કારણ કે ઇન્દ્રિય જ્ઞાનના આધારે આપણે જીવ્યા. જો અતિન્દ્રિય જ્ઞાનના આધારે જીવ્યા તો કે એ શબ્દની અને એ શબ્દોની અસર આપણને થાય ને એવું સમજાય છે. એટલે ઘણી જગ્યાએ ચૂકાઈ પણ જાય છે કે આ શબ્દોની અસર થાય છે કે ઇન્દ્રિય જ્ઞાનની સમજણના આધારે હું જીવ્યો છે એને લીધે મને અસરો થાય છે. અને ભગવાનને બરું ફોકાય તે છતાં એમને વેદના નથી થઈ કારણ કે પોતે અતિન્દ્રિય જ્ઞાનની અંદર હતા. હવે અતિન્દ્રિય જ્ઞાનની સમજણ આપણને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે પરંતુ કે જ્ઞાન પ્રાપ્તિનો ઉપયોગ જે જાગૃતિ ચૂકી જવાય છે એના આધારે આપણે ઇન્દ્રિય જ્ઞાનની અંદર આપણે ખેંચાઈ જવાય છે. પરંતુ એ જેટલું સમજણના ભાગમાં આપણે નક્કી રાખીએ કે ભાઈ અતિન્દ્રિય જ્ઞાનથી જ મારે જીવવું છે બરોબર. ઇન્દ્રિયોના જ્ઞાનથી બહુ અનંત કાળની બધી ભટકામણ છે અને અનંત કાળ સુધી આ ઇન્દ્રિય જ્ઞાનના આધારે જ હું ભટક્યો છું. અને હવે અતિન્દ્રિય જે વિતરાગ ભગવંતોનું જ્ઞાન છે એ સમજણ જેટલી મારી પાકી થતી હશે એટલું યથાર્થ વિતરાગ ભગવાનના માર્ગ ઉપર અંદર ચાલવાનો રસ્તો આપણને પ્રાપ્ત થયો. અને એ રસ્તો દાદા ભગવાન થકી આપણને મળેલો છે. એ 5 આજ્ઞા થકી મળેલો છે. અને આની બહુ ઝીણવટભરી આપણે તપાસ કરીએ તો આપણો આખો દિવસ ઇન્દ્રિય અને ઇન્દ્રિયના સુખોની પાછળ જ જઈ રહ્યો છે. અને જેટલું વેટેજ હવે અતિન્દ્રિય જ્ઞાન અતિન્દ્રિય સુખની અપાતું જશે એટલું આ બહારનું જે આપોઆપ ધીરે ધીરે ઘટતું જશે એવું સમજાય છે. જય વેરી ગુડ, સચ્ચિદાનંદ. બહુ સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. હવે આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે તો કૃષ્ણકાંતજી સ્ત્રી મંત્ર બોલાવો. ગીતાબેન મણિનગર.
કેટલા દિવસથી તમે ક્વેશ્ચન નથી તો ત્રિમંત્ર ફોલો કરજો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો ઉવજ્જાયાણમ. નમો લોય સૌવ સાહુણ. નમો લોય સવ્વ સાહુણમ. એસો પંચન મુક્કારો. એસો પંચન મુક્કારો. સૌ પાવકપણાસણો. સવ્વ પાવપણાસણો. મંગલાણમ ચ સૌવેસીમ. મંગલાણમ ચ સવ્વેસીમ. પડમમ હવૈ મંગલમ. પડમમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કાલનો પ્રોગ્રામ સવારે 6:30 પ્રાતઃવિધિ, 10:15 ગુજરાતી સત્સંગ, 4:30 કીર્તન ભક્તિની આરતી, રાત્રે 9 વાગે વર્લ્ડવાઇડ સત્સંગ. સારા દિવસના પુરુષાર્થમાં એ જ 5 ઇન્દ્રિયોમાંની 4 ઇન્દ્રિયો આંખ, નાક, સ્વાદ, સ્પર્શ એના પર આપણે ઉપયોગ રાખીશું અને એના ભોગવટાને સારી રીતે જોઈશું. એ વાણી દ્વારા પકડાશે અને પાછળથી એને સમજીને કે એ પરિણામ મારા નથી તો એને આપણે જોવાના પુરુષાર્થ કરીને છૂટા રહીશું અને એની અસરમાંથી મુક્ત થઈશું. જય સચ્ચિદાનંદ. જય દીપકાનંદજી.